गंगा कूଳରେ सूर्य अस्त हेबा समयरे एक पुरातन बटवृक्ष तले गुरु विश्वामित्र तांको शिष्यमानंक मझिरे बसिथिले। गंगा जलर मृदु कळकळ शब्द और पक्षी मानंकर संध्याकालीन किचिरमिचिर एक शांत परिवेश सृष्टि करुथिला। गुरुंको चेहरारे एक मधुर मुस्कान खेलुथाए। से शिष्य मानंकु कहिले, मो प्रिय शिष्य माने, आजि मु तुम्भ मानंकु एक शास्त्रीय रहस्य कहिबि जहा जीवन रे पुण्य और पापर सीमा स्पष्ट करिबो। शास्त्र कहे तिनी जातिर महिलांको सह संबंध पुण्य आने, पाप नुहे। किंतु एहार अर्थ कौन? शुणु एक मधुर पौराणिक कहानी। शिष्य मानंको मध्यरे थिबा युवक राजकुमार सुदर्शन मगधर राजसिंहासनर उत्तराधिकारी उत्सुक होई पचारिले, गुरुदेव एही तिनी जाति केउ माने? एहा किपरि पुण्यर पथ देखाए? सुदर्शन थिले न्यायपरायण और ज्ञान पिपासु, किंतु समाजरे जाति और वर्ण नियम को नहीं तांको मनरे अनेक द्वंद्व थाए। गुरु मृदु हसी कहिले, धैर्य रख मो प्रिय सुदर्शन। एहार उत्तर पाइबा पाई तुमे तीनिटी यात्रा करिबाकु हेबो। प्रत्येक यात्रारे तुमे जणे महिलांकु भेटिबो जे तुमकु धर्मर मर्म शिखाइबे। किंतु सावधान, जदि अहंकार बा अज्ञान रे तुमे भूल पथ बाछ तुम मनरे द्वंद्व आहुरी बढ़िबो। एही मधुर आह्वान सुदर्शनंक मनरे एक अजणा उत्साह जगाइला। से निजर राजसिक पोशाक त्याग करी एक साधारण यात्रीर बेशरे यात्रा आरंभ कले। गुरु शिष्य मानंकु बुझाइले, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और मनुस्मृति रे कहा जायछि जे ब्राह्मणी, क्षत्रिया और शूद्रा महिलांको सह धर्मानुष्ठान अनुसारे संबंध रखिले पुण्य मिले। ब्राह्मणी हेउछंती ज्ञानर आलोक, क्षत्रिया शक्ति और सुरक्षार प्रतीक, आउ शूद्रा सेवा और निष्ठार मूर्ति। एही संबंध केवल विवाह बा सामाजिक संयोग नुहे, एहा एक आध्यात्मिक यात्रा जहा मनुष्य को मोक्ष आड़कु नहीं जाए। सुदर्शन गंगार कूल देई एक छोट ग्राम रे पहुंचिले। सेठारे एक पुरातन मंदिर रे सुमित्रा नामक जणे ब्राह्मणी रहुथिले। सुमित्रांको चेहरारे थाए एक अजणा शांति और आत्मविश्वास। से ग्रामवासी को वेद और उपनिषदर शिक्षा देउथिले। तांकु देखि सुदर्शन भाबिले, एते साधारण जीवन किंतु एते ज्ञानर धन। सुमित्रा तांको देखि मधुर हसी कहिले, हे आगंतुक, तुमे किछि खोजुछ ना कि गंगार सौंदर्य देखिबाकु आसिछ? सुदर्शन मृदु हसी निजर उद्देश्य कहिले। सुमित्रा शांत स्वर रे कहिले, शुणु हे यात्री, भागवत पुराण रे देवहूतिंको कहानी अछि। से तांको पति कर्दम मुनिंको सह ज्ञानर पथरे चाली मोक्ष पाइथिले। ज्ञान हेउछि एक आलोक जहा तुम मनरु अंधकार दूर करे। जदि तुमे अहंकार त्याग करी शिखिबाकु प्रस्तुत, तेबे एक ब्राह्मणी तुमको धर्मर पथ देखाइबो। सुदर्शन पचारिले, किंतु ज्ञान कौन केवल शास्त्र पढ़िबारे सीमित? सुमित्रा मृदु हसी कहिले, ज्ञान हेउछि निजर भूल देखिबार साहस और अन्यर दुख बुझिबार नम्रता। तुमे जणे राजकुमार एक ग्रामीण महिलांको पाखरे शिक्षा पाई आसिछ, एहा तुमर ज्ञानर प्रथम फूल। सुमित्रांको मधुर कथा सुदर्शनंको मनरे एक नुआ चिंतन जगाइला। किंतु तांको मनरे एक प्रश्न रहिला, ज्ञान कौन सतरे पुण्यर पथ देखाइबो? सुदर्शन परवर्ती यात्रारे एक पार्वत्य अंचल रे पहुंचिले, जेउठारे रुक्मिणी नामक जणे क्षत्रिया महिला रहुथिले। रुक्मिणी थिले जणे वीरंगना जहांकर तीक्ष्ण तीर और खंडा शत्रुमानंक हृदय रे भय सृष्टि करुथिला। तांको ग्राम एक दुर्गम पहाड़ रे थाए, जेउठारे प्रति संध्यारे शत्रुंको आक्रमणर आशंका रहुथाए। सुदर्शन तांको देखि चमत्कृत हेले। से पचारिले, तुमे एका एते बड़ दायित्व किपरि नेउछ? रुक्मिणी तांको खंडा परिष्कार करुथिबा बेले मृदु हसी कहिले, हे राजकुमार, शक्ति केवल खंडा बा धनुरे नुहे, मनर दृढ़तारे लुचि रहिछि। महाभारत रे द्रौपदी पांडव मानंकु साहस देइथिले। से अपमान सहिले, किंतु धर्मरु विचलित हेले नाही। क्षत्रिया महिला तुमको न्याय और साहसर पाठ पढ़ाइबो। सेही रातिरे ग्राम उपरे डकायत माने आक्रमण कले। सुदर्शन जिए राजकुमार होई मध्य युद्धरे अभ्यस्त नथिले, रुक्मिणीको निर्भीकता देखि मुग्ध हेले। रुक्मिणी एकाकी डकायत मानंकु तोड़ी देइथिले। से सुदर्शनंकु कहिले, युद्ध केवल शत्रुंको सह नुहे, निजर भय सह। तुमे कौन निज भयकु जिणिबाकु प्रस्तुत? रुक्मिणीको साहस सुदर्शनंको मनरे एक नुआ शक्ति जगाइला। किंतु तांको मनरे एक प्रश्न रहिला, शक्ति कौन सतरे पुण्यर पथ देखाइबो? शेष यात्रारे सुदर्शन एक दुर्गम ग्राम रे पहुंचिले, जेउठारे अनुराधा नामक जणे शूद्रा महिला रहुथिले।
ଅନୁରାଧା ଥିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଯିଏ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଓ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଏକ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ଓ ସୌରଭ ଥାଏ ଯାହା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଅନୁରାଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଆଗନ୍ତୁକ, ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛ। କିଛି ଖାଇବ କି? ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ସରଳତା ଓ ସ୍ନେହ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ। ଅନୁରାଧା ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ଯାତ୍ରୀ, ରାମାୟଣରେ ଶବରୀ ନାମକ ଜଣେ ଶୂଦ୍ରା ମହିଳା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାରେ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲେ। ସେବା ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଶିଖ, ତୁମ ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହି ରାତିରେ ଅନୁରାଧା ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନୁରାଧା ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ଗରିବ ହୋଇ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କିପରି କରୁଛ? ଅନୁରାଧା ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତ୍ୟାଗ ମୋ ପାଇଁ ଧନ, କାରଣ ଏହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। তিনি যাত্রা শেষ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ସେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ପୁଣ୍ୟ ଆଣେ? ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଏହି ଭେଦ କ'ଣ ସତରେ ଧର୍ମ? ଗୁରୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସୁଦର୍ଶନ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଲ୍ଲେଖ କେବଳ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ, ନା ଯେ କେହି ଉଚ୍ଚ ବା ନୀଚ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟା ଓ ଶୂଦ୍ରା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ସେବାର ସମ୍ମାନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମ ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ମଧୁର କଥା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ନିୟମରେ ନୁହେଁ, ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନରେ ରହିଛି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଫୁଟାଇବି। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ସୁଦର୍ଶନ। ଯାଅ ଓ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ସେବାର ସୌରଭ ଫୁଟାଅ। ଏହି ମଧୁର କାହାଣୀ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ମାନର ଗୀତ ଗାଏ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ସେବାର ମଧୁର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ସମାଜରେ ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନରେ ବାନ୍ଧିବାର ମଧୁର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ।